Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal khadirun, usikum wa iyaya bi nafsin bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Wa qala idan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang sama-sama mengharap dan mencari ridha Allah Jalla Jalaluh, yang insya-Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Allah, Zat yang telah menghidupkan kita, dan Dia pula lah Allah yang nantinya yang akan mematikan kita. Dialah Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta ini dengan satu kata kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan Dia pula lah Allah, Zat yang akan menghancurkan alam semesta ini dengan satu tiupan, maka hancur leburlah alam semesta ini. Hari itu, waktu itu bernama huru-hara yaumul qiyamah. Pada hari itu tidak berguna lagi anak istri kita, tidak berguna lagi harta benda kita. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Yaitu pada hari tidak berguna lagi harta kita, tidak berguna lagi anak istri kita, wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus diri pribadi khatib, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Karena takwa inilah sebaik-baiknya bekal dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan yang teramat sebentar ini. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu, maka sesungguhnya kata Allah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok insan, manusia, sekaligus nabi dan rasul yang teramat sayang kepada kita umatnya.
Bahkan ulama katakan besarnya cinta dan kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya melebihi cinta seorang ibu terhadap bayi yang baru dilahirkannya. Sebegitu besarnya cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga beliau rela berkorban. Berkorban harta, berkorban raga, bahkan berkorban jiwa sekalipun. Beliau rela dihina, dicaci, dimaki. Beliau rela dilempari dengan kotoran unta, bahkan dilempari dengan batu oleh masyarakat Taif, sehingga muka dan kaki beliau berdarah-darah. Semua itu dikarenakan cinta beliau kepada kita umatnya. Beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela, tidak ridho ada satupun di antara kita umat beliau yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah melihat sendiri ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya azab neraka itu, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang bertahan walaupun itu sedetik di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu beliau menginginkan kita semua umat-umatnya ini semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela berkorban harta, jiwa sekalipun demi untuk mendakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demi untuk mendakwahkan risalah Islam ini, sehingga Islam sampai kepada kita sampai sekarang ini. Bahkan ketika sakaratul maut, ketika waktu-waktu yang sangat menegangkan, yang sangat menyakitkan, beliau masih ingat kepada kita. Yang keluar dari lisan beliau bukan ahli keluarga beliau, bukan anak-anak beliau, bukan istri beliau, tetapi yang keluar dari lisannya adalah kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sampai 3 kali beliau menyebutkan kita umatnya. Bagaimana kita semua umatnya selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan ketika beliau telah meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan kita begitu saja, tetapi lengkap dengan warisannya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan rasuli. Aku tinggalkan 2 pusaka, 2 warisan, kata beliau. Apabila umatku berpegang teguh pada keduanya, maka selamatlah ia selama-lamanya. Bihima kitaballah wa sunnatan rasuli, yakni kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasul. Inilah warisan yang beliau tinggalkan, agar betul-betul kita berpegang teguh kepada keduanya, agar hidup kita selamat di dunia yang sementara ini dan di yaumil akhir yang selama-lamanya. Masyiral muslimin, ikhwatul iman, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebegitu besarnya cinta, sebegitu besarnya pengorbanan beliau terhadap kita umatnya. Yang jadi pertanyaannya, adakah di dalam kalbu kita ada sedikit saja rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segalanya demi kita umatnya? Jangan-jangan kita hanya mengaku sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku mencintai beliau, tetapi beliau tidak pernah kenal. Beliau tidak pernah mengaku bahwa kita ini umatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tolak ukur ciri-ciri umatku yang mencintaiku adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata beliau, faqad ahabbani, berarti mereka mencintaiku, kata. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka mereka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur, barometer kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejauh mana kita menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Jangan-jangan kita mengaku mencintai beliau, mengaku umat beliau, tetapi kita jauh dari sunnah beliau. Tidak ada pun satu sunnah beliau yang kita amalkan. Kita berharap di hari pembangkitan nanti, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari dan menanti-nanti umatnya di Telaga Kausar untuk memberi syafaat. Jangan-jangan di waktu itu kita tidak diakui, tidak dikenal oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun ciri umat beliau yang kita hidupkan, yang ada pada diri kita, karena kita jauh dari sunnah beliau. Salat berjamaah, tahajud, menjaga wudu, dakwah, inilah sunnah-sunnah beliau. Adakah kita mengamalkannya? Masyiral muslimin, ikhwatul iman, jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua betul-betul diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Bukan hanya kita yang mengaku umat beliau, tetapi beliau juga mengaku kita sebagai umatnya dengan kita menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyya fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ati inda lil mu'minin an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bi nafsin bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujiba da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.